Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I really hope all of you are in a good conditions right now. And we are back again with this video lessons. Please watch from the beginning till the end. And I really hope you complete all of the questions given in this video. So, are you ready? Let's start. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, I want to ask you, have you ever been in a public places? Pernah nggak kalian berada di tempat-tempat umum? For example, in a hospital, airport, school. Jadi tempat-tempat tersebut atau tempat-tempat umum lainnya, pernahkah kalian berada di sana? Yeah, I'm sure that you ever been there, and then pernah nggak kalian melihat pictures on the wall, on the door, or maybe in the toilet? Sebuah gambar yang ada di tembok-tembok, di pintu, di toilet. Yeah, those pictures really mean something for everyone who is around them. Ya, jadi untuk semua orang-orang yang berada di sekitar itu, gambar tersebut merupakan sebuah bentuk pemberitahuan atau notice. Jadi itu merupakan sebuah tanda di mana orang-orang yang berada di sekitar tersebut harus mematuhi apa isi dari notice tersebut atau pemberitahuan tersebut. So, that's what we are going to learn today. We are going to learn more example about notice. Kita akan belajar banyak tentang contoh-contoh yang ada di dalam notice. So, yeah, keep watching on this video. Sebelum kita melihat beberapa contoh dari notice, di dalam beberapa buku teks pembelajaran, there are three things or three questions to be asked. Jadi ada 3 pertanyaan yang biasanya ditanyakan. The first one is, what is the notice mean? Apa maksud dari pemberitahuan tersebut? And then the second, where can we find it? Di mana kita bisa menemukan notice tersebut? And the last, what will happen if the people obey or disobey this notice? Apa yang akan terjadi kalau orang mematuhi peraturan ini, dan juga apa yang akan terjadi kalau orang tidak mematuhi peraturan ini. So, jadi itu 3 hal yang harus kita kuasai dan harus kita ketahui dari sebuah notice. Jadi kita akan bahas satu persatu dari contoh yang akan saya berikan berikut ini. Oke, let's start for the first notice. Notice yang pertama ini yaitu keep the door closed. Anybody knows what does that mean? Ada yang tahu apa artinya? So ya, jadi kita disuruh untuk tetap menutup pintu. Jadi kita boleh keluar masuk tapi tetap menutup pintu. It's because usually we found that many rooms with air conditioner. Jadi banyak ruangan yang ada AC. Jadi we have to keep it closed. Where we can find it? Dimana kita bisa menemukan itu? Sometimes on the door. Ya, jadi di pintu-pintu ruangan di tempat-tempat umum itu banyak menempel notice seperti ini. Alright, do you understand? Okay, now let's move to the next example. Keep off the grass. Anybody knows? Okay, when you are walking in the park, and then maybe sometimes you will find it. Ya, ketika kalian jalan-jalan di taman, ya di tempat umum, ada tulisan keep off the grass. Itu artinya bahwa kalian tidak boleh jalan lewat tersebut karena ada rumput. So, kalian nggak boleh yang namanya menginjak rumput. That's what keep off the grass mean. Ya, jadi diingat. And then the third notice is do not throw the rubbish in the toilet. Got it? So, I'm sure you know where you can find it, di toilet atau di WC. Jadi ketika kalian ke WC, kalian bawa makanan atau bawa tisu, jadi atau bawa air minum, jangan sampai botol atau plastik bekas sampah bekas makanan kalian tersebut kalian buang di toilet. So that's what the third notice mean. Okay, we move to the next example. Cellular phones forbidden. Dilarang membawa atau menggunakan handphone. Di mana kita biasanya menemukan notice seperti ini? We usually found it in a gas station. Kita biasanya menemukannya di pom bensin. Ada tulisan cellular phone forbidden.
Jadi kalau kalian membawa handphone biasanya atau menggunakan handphone di pom bensin maka akan berakibat fatal. Okay, next example is this area monitored by video camera. Jadi tempat-tempat umum tersebut dipasang CCTV. Jadi make sure when you are doing something bad, think it twice ya. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di tempat-tempat umum karena biasanya sudah dilengkapi dengan fasilitas CCTV. Alright, I'm sure that you understand about this notice. Let's move. Stop bullying now. Stand up, speak up. Okay, I'm sure di sekolah-sekolah tempat kalian belajar pasti selalu ada yang namanya notice yang seperti ini. Stop bullying right now. Berhenti untuk mengejek teman kalian, membuli teman kalian, because it's a bad thing, it's a bad habit. Itu adalah tindakan atau perilaku yang sangat buruk. Okay, move to the next notice. Keep area clean. Okay, this is very common for us, sangat biasa kita temukan di mana-mana. Kita disuruh untuk menjaga kebersihan. Kalau tidak menjaga kebersihan bagaimana? Banyak penyakit yang akan datang, I'm sure. Ya. And then next example, no entry private area. No entry private area. Apa artinya itu? Tidak diizinkan masuk kecuali orang-orang tertentu. Karena tempat tersebut merupakan private area, tempat yang privasi. Jadi jangan sekali-kali kalian masuk ke ruangan yang kalau ada notice no entry private area, karena itu hanya orang-orang khusus yang boleh masuk ke tempat tersebut. Alright, next, this is really common notice also, no smoking or vaping. Ya, tidak boleh merokok atau menggunakan vape. Jadi di tempat-tempat umum biasanya untuk menjaga orang lain itu merasa nyaman, maka tidak boleh untuk merokok, apalagi di dalam sebuah ruangan. Alright, this is the last example, and then for the next example, please answer the questions. Avoid contaminations, wash your hand. Sekarang lagi marak-maraknya yang namanya COVID-19, yang mana di mana-mana kita menemukan notice seperti ini, wash your hand, use hand sanitizer. Jadi notice ini artinya bahwa kita harus menghindari terkenanya virus, jadi kita harus tetap menjaga tangan kita selalu bersih. So let's move to the practice. Okay, those are some example of notice, and then right now we are going to play matching words with the pictures. I will put the pictures here, and then you have to guess what is that picture mean, and then where you can find it. There are 5 examples, and then you have to be ready. Okay, I put the first example here. Yeah, the first example here. Yeah, you have to guess what is this picture mean, and then where we can find it. That's the first. Okay, we move to the second one. Yeah, I hope you can pause this video. And then the third. Yeah, the fourth. And the last. Okay, you have to answer the 5 notices, guess what does that mean, and then where we can find it. Alright. And then we are going to move to the next exercise. The last exercise will be in the end of this video, and then keep it watching to the end, and then please submit your answer to my WhatsApp. Okay, make sure you answer this question correctly. There are 5 questions at the first exercise, and then 5 questions in this exercise, and then there will be 10 questions, and then we will get 100 score if you answer all the questions correctly. Okay, thank you. That's all for this video. I hope you really understand what I'm explaining. Semoga video kali ini bermanfaat, dan kemudian ya, supaya video ini bermanfaat untuk para siswa, don't forget to subscribe, like, and share this video. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.